ওয়েলকাম টু ম্যাজিক্যাল অরুণাচল প্রদেশ। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডেই হচ্ছে চায়না সাইড, আমরা এখন সেটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তো আমরা আছি এখন কিবিতুর একটা বাজারে, আন্টির দোকানে। দেখুন এখানে এই যে ম্যাঙ্গো জুস নিলাম। आंटी आप कौन सा ट्राइब से, मेयोर से? हाँ हम मेयोर से। चलिया तू चलिया ला 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 ला। नमस्ते 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 इंडिया। अच्छा ठीक है मिलेंगे। ओके ওয়েলকাম টু ম্যাজিক্যাল অরুণাচল প্রদেশ। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডেই হচ্ছে চায়না সাইড, আমরা এখন সেটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তো পিছে ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি যাচ্ছে দেখুন, আর এটা হচ্ছে ঝর্ণা। সামনে আর্মি ক্যাম্প, সেখানে একটা ঝুলন্ত ব্রিজ রয়েছে দেখুন। ওয়াও, হিডেন বিউটি অফ দিস প্লেস, हिडन ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इतना प्यारा रोड, এবং এই ব্রিজটা কিন্তু এখন মেরামত করতেছে। আর এইদিকে হচ্ছে কিবিতু গ্রাম, দেখুন এই ব্রিজের কাজ করতেছে। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে সেই হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা, আর এই সাইডটা হচ্ছে কিবিতু। আমরা সেই দিকে যাচ্ছি মেশাই গ্রাম হয়ে বা মুসাই গ্রাম হয়ে। এবং আপনাদেরকে বলে রাখি, আমি কেরালা, হিমাচল বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি পাহাড়ের সাইডে অনেকগুলো মন্দির রয়েছে, ছোট ছোট শিব মন্দির জাতীয়। আমি বিভিন্ন মুভিতে দেখেছিলাম, ইন্ডিয়ান মুভিতে, আর সচক্ষে দেখতে পারতেছি এই রোডগুলোকে। একটু এদিক ওদিক করলে আমরা নিচে গির গিয়ে যাব। আর ওই দিকে হচ্ছে ওয়াটারফলস। आ जाओ भाई, অরুণাচল ইজ ভেরি বিউটিফুল প্লেস यार। আমি অবশ্যই বলবো আপনারা আসুন, প্রত্যেক ইন্ডিয়ান ভাই বোনেরা আসুন আপনারা। ও মাই গুডনেস, what an amazing view! Oh, देखिए जनाब, आप लोग देखिए कितना प्यारा प्लेस। लाइफ का मोस्ट एडवेंचरस जर्नी एवर। ओ ओ ओ না না না, চারদিকেই হচ্ছে পাইন গাছের জঙ্গল, এবং পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে হচ্ছে আর্মি ক্যাম্প। এদিকে देख लीजिए आप लोग का प्यारा इंडिया। ड्रीम रोड यार। व्हाट ए फीलिंग्स यार। এগুলোই হচ্ছে গ্রামীণ জনপদ। আমরা এখন প্রবেশ করেছি মেশাই গ্রামে, যেটাকে মুসাই নামে চিনে থাকা হয়। শিউরে যাচ্ছে এই ভিউ দেখে। চলিয়া তু চলিয়া লা 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 লা। চলিয়া তু চলিয়া। এটা হচ্ছে মেশাই গ্রাম।
দেখতে পারবেন। এগুলোই হচ্ছে ক্ষেত খামারি আর বড় বড় মাউন্টেন দেখুন। এবং এগুলো হচ্ছে পানির হাব বা স্টোরেজ। कैसा हो सर? দেখুন, এবং ধান চাষ করেছে। স্বপ্নের মতো সুন্দর জায়গা গাইস, দেখুন ধান চাষ, তারপরে কমলার বাগান, অরেঞ্জ গার্ডেন যেটা জুম চাষ বলা হয় এটাকে। একই জমিতে অধিক চাষ বা মিশ্র চাষ। এবং এখানে কয়েকটা হোমস্টে রয়েছে, বাট সেগুলো এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় বা অ্যাবান্ডন্ড অবস্থায়। এটা হচ্ছে রোড যাওয়ার জন্য। এবং এই ভিলেজগুলোকে মডেল ভিলেজে রূপান্তরিত করতেছে। अमित जी, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी भीतर में अंदर में बहुत अच्छा लगा। अमित शाह, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बहुत अच्छा लगा यार। बाहर का व्यू तो थोड़ा कर लेना। वेलकम टू मॉडल विलेज मेसाई। अभी चलेगा क्या सर? हाँ, सामान देगा ना कुछ कि भी तू जाएगा तो भाई टीवी से बाजल करके करके मेसाई में आऊँगा। बहुत अच्छा लगेगा यार, बहुत अच्छा भी। ना ना की भी तो जाऊँगा, आज पहुँचाऊँगा, आज पहुँचाऊँगा, पहुँच जाऊँगा डोंगबेली आराम से आज। গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি ক্রোতি হয়ে কিবিদুতে। ক্রোতি হয়ে তো জায়গা না, গাইজ আপনারা ভিউ দেখুন। ওয়াও, क्या दाव बोलता है ना आपका? हाँ दाव। अच्छा ठीक है जी। हाय बोलियो, हाय बोलियो। ओके, नमस्ते 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 इंडिया। अच्छा ठीक है, मिले जाओ। ओके हाँ गाइज আমরা এখন আছি কিবিদুর কাছাকাছি। দেখুন आगना है ना। हाँ कहाँ पे हो सकता है? আমরা মূলত নিচ থেকে আসলাম, দেখুন কত নিচ থেকে উপরে উঠলাম, প্রায় 500 ফিট উচ্চতায়। গাইজ আমরা পৌঁছে গেলাম কিবিদুতে ফাইনালি। এবং যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এই যে সোজা, এটাই হচ্ছে চায়না পাহাড়। তো আমরা আছি এখন কিবিদুর একটা বাজারে, আন্টির দোকানে। দেখুন এখানে এই যে ম্যাঙ্গো জুস নিলাম, এবং এখান থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদেরকে মেসাই পর্যন্ত।
ये काहो से बहुत ऊंचा ना, ऊंचा जाएगा से अमित, अमित काहो से बहुत ऊंचा ना है। हाँ काऊ से ऊंचा है काफी, काऊ से बहुत ऊंचा। तो मेशाई जाने के लिए तो 2 आवर्स लगेगा भाई। हाँ 2 आवर्स लग जाएगा। फिश भी बड़ा नहीं देखो इनका आंटी पैदल तो यही रोड है सिर्फ ना? हाँ यही रोड। ओके बट वेरी बहुत कम है इधर में बसती। काहो से बहुत अच्छा है। अभी बढ़ेगा थोड़ा दिन में, अभी नया खुल रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है और জুতার দোকানও দেখুন এখানে খুবই সুন্দর লাগতেছে পাহাড়ের উপরেই। आंटी आप कौन सा ट्राइब से मेयोर से? हाँ हम मेयोर से। इधर में सब मेयोर में रहता है ना? हाँ सब मेयोर यहाँ में। अच्छा काहो में मेयोर, वालोंका तक मेयोर। हाँ तो थोड़ा हवाई साइड में मिशमी ट्राइब। हाँ मिशमी ट्राइब। ओके তো আমরা এখন এখান থেকে পায়দাল আরম্ভ করব, যাব হচ্ছে মেশাই বা মুশাই গ্রামে। আর বাইরে হচ্ছে দেখুন এটা ডালিম বাগান। और कुछ लेगा क्या? नहीं नहीं जब लेना हो तो ले लो। ठीक है चलते हैं फिर। नाम क्या तुम्हारा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय দেখুন তো আমাদেরকে দ্রুত যেতে হবে এখান থেকে ডংগে যাব আমরা। ডং তো बहुत दूर आंटी इधर से ना? हाँ वालों का सामने में है। पहला वालोंग जाना पड़ेगा हम लोग का। वालों यहाँ से पहुँचेगा। ये क्या बोलता है गर्म पानी। हॉट स्प्रिंग कितना दूर यहाँ से? हॉट स्प्रिंग बहुत दूर है। कितना 4-5 केम है। होल्ड करना पड़ेगा 4-5 जगह तब। এখানকার ম্যাক্সিমাম লোক বুদ্ধিজম ফলো করে। দেখুন इसका भी रीजन है क्या रीजन? क्योंकि चाइना में आज के 150-200 साल पहले एक बीमारी फैली हुई थी। इस विलेज में आप लोग देख रहे हैं यहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी लोग खत्म हो गए थे। तो जब बुद्ध वो आए थे चाइना में, उन्होंने इस बीमारी का इलाज किया था। अच्छा वो दलाई लामा? हाँ तो वो जब तावांग साइड में? नहीं पूरा इधर में ही आए थे, पूरा चाइना गए थे। ओके पूरा अरुणाचल में? तो बुद्ध जो नहीं पूरा चाइना में गए थे तिब्बत होते हुए। अच्छा तो उन्होंने बीमारी ये दूर कर दिया, तो फिर लोगों ने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। তো এটা হচ্ছে কিবিতু বেকারি। দেখুন নমস্তে স্যার। আমরা এখন এভাবে পায়ে হেঁটেই যাব। ওকে আন্টি বাই। ফেসবুক আন্টি বলতেছে ফেসবুক। আর এটা হচ্ছে একটা স্কুল যেটা বর্তমানে অ্যাবান্ডন্ড অবস্থায়, বন্ধ, পরিত্যক্ত না, এই অ্যাবান্ডন্ড है। তো এই স্কুলটা বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায়, কোনো স্টুডেন্ট নেই। দেখুন আর পাশেই হচ্ছে চায়না মাউন্টেন। এরিয়া পুরোটাই রেস্ট্রিক্টেড, তাই ভিডিওগ্রাফি করতে পারতেছি না। এখান থেকে এখন চলে যাচ্ছি। গাইস এটা হচ্ছে জেনারেল বিপিন রাওয়াত দুয়ার, যিনি প্লেন ক্র্যাশ করে মারা যায়। আমরা ছেড়ে যাচ্ছি কিবিতু গ্রাম, যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ভিলেজ। তো আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন।